खुशी का इजहार है कि मेरे सामने मौजूद है और बहुत सीनियर लोग मुझसे पहले पढ़ चुके हैं। सर आपकी नज़र मेरी सोचों के ख़जाने सभी फर्जी निकले, मेरी सोचों के ख़जाने सभी फर्जी निकले, पंचतने पाक तो अल्लाह की मर्जी निकले। मेरी सोचों के ख़जाने सभी फर्जी निकले, पंचतने पाक तो अल्लाह की मर्जी निकले। मैंने जिब्रील के बारे में जो सोचा साकिब, वो भी हसनैन करीमैन के दर्जी निकले। सुभान अल्लाह। वाह, क्योंकि आपने जाना है वरना आपको बहुत कुछ सुनाता। नहीं, आप तसल्ली करें हमारे सब। अच्छा, बिस्मिल्लाह। ये खैरपुर के रहने वाले हैं। इदराक के मलबूस में एक राज नेहा है, वाह। इदराक के मलबूस में जो हक के मानने वाले लोग, इदराक के मलबूस में एक राज नेहा है, वाह सरकार रसालत की मवत्तत में जहाँ है। वाह इदराक के मलबूस में एक राज नेहा है, सरकार रसालत की मवत्तत में जहाँ है। गोया हुआ कुरान में खुद खालिक अकबर, तौहीद की पहचान रसालत की ज़ुबान है। इदराक के मलबूस में एक राज नेहा है, सरकार रसालत की मवद्दत में जहाँ है। गोया हुआ कुरान में खुद खालिक अकबर, तौहीद की पहचान रसालत की ज़ुबान है। आज तू कहता है कि हुजूर मुझ जैसे थे, सुन तू खाक सरापा, तेरी औकात ही क्या है? तू खाक सरापा, तेरी औकात ही क्या है? इस दर के गुलामों में तो जिब्रील खड़ा है। तू खाक सरापा, तेरी औकात ही क्या है? इस दर के गुलामों में तो जिब्रील खड़ा है। कम फहम तकाबुल की दो बातें न किया कर, कम फहम तकाबुल की दो बातें न किया कर। अहमद की रसाई तो सरे अर्श औला है। अहमद की रसाई तो सरे अर्श औला है। रुतबा हो बयां कैसे भला नूर खुदा का, रुतबा हो बयां कैसे भला नूर खुदा का, जो नाज है कौनैन में कुल अर्द व समा का। क्या बात, क्या बात। रुतबा हो बयां कैसे भला नूर खुदा का, जो नाज है कौनैन का कुल अर्द, जो नाज है कौनैन में कुल अर्द व समा का। कुरान पे सोचा है तो ये राज खुला है, कुरान पे सोचा है तो ये राज खुला है। कुरान हसी नाम है अहमद की अदा का। रुतबा हो बयां कैसे भला नूर खुदा का, जो नाज है कौनैन में कुल अर्द व समा का। कुरान पे सोचा है तो ये राज खुला है, कुरान हसी नाम है अहमद की अता का। और सर खसूसी आपके लिए शेर, खुद साख्ता कहता नहीं कुरान कहा है, खुद साख्ता कहता नहीं कुरान ने कहा है। गुफ्तार मोहम्मद में तो अल्लाह की रजा है। जो उम्र बगैर हुब्बे रसालत के कटी हो, वाह रे वाह, वाह रे वाह। जो उम्र बिना हुब्बे रसालत के कटी हो, वो उम्र हकीकत में जहन्नम की ग़िज़ा है। बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात। जिन जिन पे नबी पाक के फैज़ान हुए, वाह वाह। जिन जिन पे नबी पाक के फैज़ान हुए हैं, वल्लाह वही साहिब ईमान हुए। सुभान अल्लाह। फरमान रसालत को भुलाया है जिन्होंने, फरमान रसालत को भुलाया है जिन्होंने, कम वक्त वो किरदार में शैतान हुए। सुभान अल्लाह। क्या बात है। जिन जिन पे नबी पाक के फैज़ान हुए हैं, वल्लाह वही साहिब ईमान हुए हैं। फरमान रसालत को भुलाया है जिन्होंने, कम वक्त वो किरदार में शैतान हुए। नात के चंद अशार और नए अंदाज में बता रखना चाहता हूँ। अंदाज नात उन्वान लेके बैठा हूँ, उन्वान लेके बैठा हूँ। क्या कहना चाहते? नात उन्वान लेके बैठा हूँ, फिक्र हसान लेके बैठा। क्या कहने? नात उन्वान लेके बैठा हूँ, फिक्र हसान लेके बैठा हूँ,
اور قابل غور شعر اے خدایا تو ان کو جان دے دے اے خدایا تو ان کو جان دے دے لفظ بے جان لے کے بیٹھا ہوں اے خدایا تو ان کو جان دے دے کیا بات لفظ بے جان لے کے بیٹھا ہوں رب سے نصرت میری یقینی ہے رب سے نصرت میری یقینی ہے بس یہی کان لے کے بیٹھا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ پاک اشعار میں پرونے کو پاک اشعار میں پیرونے کو رب کا قرآن لے کے بیٹھا ہوں کیا کہنے اور جس نے بے مثل ہو کے نعت کہی جس نے بے مثل ہو کے نعت کہی اس کا فرمان لے کے بیٹھا ہوں بہت اچھا جس نے بے مثل ہو کے نعت کہی اس کا فرمان لے کے بیٹھا ہوں اور وہ کریں گے قلم کو نطق عطا وہ کریں گے قلم کو نطق عطا جن سے فیضان لے کے بیٹھا ہوں کہنے حشر تک جو کہ نا خطا ہوں گے قابل غور شعر ہے حشر تک جو کہ نا خطا ہوں گے ایسے اوسان لے کے بیٹھا ہوں واہ کیا بات کیا بات حشر تک جو کہ نا خطا ہوں گے ایسے اوسان لے کے بیٹھا ہوں کیا محاورہ بھی استعمال کیا جائے اوسان خطا ہو حشر تک جو کہ نا خطا ہوں گے ایسے اوسان لے کے بیٹھا ہوں اور قابل غور شعر آپ کے لیے کہ جس پہ تکمیل دین ہے بے شک جس پہ تکمیل دین ہے بے شک خم کا اعلان لے کے بیٹھا ہوں کیا کہنے کیا بات جس پہ تکمیل دین ہو بے شک خم کا اعلان لے کے بیٹھا ہوں کفر و شر میں جنہوں نے فرق کیا کفر و شر میں جنہوں نے فرق کیا ان کی میزان لے کے بیٹھا ہوں کیا کہنے اور جس میں حسنین سے گلے تر ہے جس میں حسنین جس میں حسنین سے گلے تر ہیں ایسے گلدان لے کے بیٹھا ہوں مقرر جناب جس میں حسنین سے گلے تر ہیں ایسے ایسے گلدان پھر پڑھو پھر پڑھنا جس میں حسنین سے گلے تر ہیں ایسے گلدان لے کے بیٹھا بہت ہوں خوب شعر بھی اور کل زمانے سے حق منایا ہے زمانے سے کل زمانے سے حق منایا ہے علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے کل زمانے سے حق منایا ہے حق کی پہچان لے کے بیٹھا ہوں کیا کہنے جن کی نسبت سے میں مسلمان ہوں جن کی نسبت سے میں مسلمان ہوں ان کے احسان لے کے بیٹھا ہوں کیا کہنے اور سب مودت کے رنگ ہیں جس میں سب مودت کے رنگ ہیں جس میں وہ قلمدان لے کے بیٹھا ہوں کیا بات کیا بات سب مودت کے رنگ ہیں جس